بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي أنا سجي كرا كرا الله سبحانه وتعالى تقوي جنما لبولن تكدو لهراهنا كرلين تكدو ككشي أن نما كو ينافق كعلى كرام محمدك صلى الله عليه وسلم أنا كسودينغو أنا كصحابة سنمو أنا ما متكرون نكا فقط أسي دينا دوما وكفى يوفني السلام عليكم فلكاي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أمبي أو بسم الله نواتينا تلين يتاكا الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري على بسكي منك أوي كوكا نيغلو جابي أو كندو نوي برنامج الفرقان كما يبلا أمبي ودي أما وكفى أنا موقع نيغلو تومو كلينغلي كوتيمو على كالا ديلي على كامبي صوابا يا رب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو kisi ani nema ko ni ka kala ka chidin baka anaka sodunge o anaka sahaba sanmo ani mawma mu mana tugola ni barany man kele fo wata si alkiyama jodoma amala deli alaka ansoro barany man kala o chela alaka njidi limaniala alaka njidi kandala alaka njidi ala ensiranyala alaka bense man li amma keta ni fota ni ngene tawla anga baraw alako ke alaka mabarai alaka na shitana ni rasul ala anga baraw alako ke alaka chiden ka tasra jelen ka alaka na fili soro ala alaka na ni don soro ala alaka laban ko mandi amma anga jamana alaka lafiya alaka kolosuma alaka hera jiri jamana kono alaka jamana la tanga ka jamana de la tanga munu me tuwan fe alaka tuwan jawla alaka gerske mandi anu bela jenima an kun dalen do alaka kaluba ka mara deli alaka blanchi kono kan demme abato ke ko nyumana kalo in kono na la ngata ba wala ka hinawla ala ka rabenya antaradona ka jannatul firdaus kanu be sigaro labay inshallah hamata mane korofowe ala kan sawabe. Alhamdulillah docteur ka kuma nyeblan ko fe bisiki nyingal folo o be sungolo kibariya de ka sungolo yeli kibariya yala ni mami sego ke sungolo kalu lajella nga nyaka lajella sika na ni soro yala ye fem ye o kalo rewa walma o ye fem wore mite kalo ye yala ko tigla mo ibse ka o boru ka fo ye fendo ye akan bombe kalo fe o ye atiga siki ni ngali bulu fara folo a bulu fara flana koni na sabatira ka fo muso cienyera la ay kalo nyini wa ya ye yala ko islamo be se ka shuni o muso ka shirewa طيب على كم به صوابا على كرا صلى الله عليه وسلم أقام حديثا دوكونا أمي بخاري مسلم كنا كامنا كبابو هريرة على مجنام قال كرا كيسي أنما باي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30. alakirako sallallahu alaihi wasallam ay sun damne ne kalo yeli ay sun blafana ne kalo yeli ngane buguma dakela awnye ka to ama kalo yi ko ay sun alma kono jate dafa ka ke bisabay ni alakiraka kuma kay sallallahu alaihi wasallam ola ni hadisa mun folen fleni don ngalaw ko kama sinsin nye jalanka kalo yeli de ka ni nya kalo yi kile muwa ani kononton o koro de ka fo kalo yela o kalo yi nkiti chama denen do ala nga nyingali na yoro muna no de mamumbe nare sigala fendo la yoyi ale ya ka kalo yi nga dengani atabulo nyala ka nga langali wa ama nga langali de kadaka don ngala ko sharia kitube jodde ngani yawde ka ate job bisigiya ka o de kama sharia sundo be ambulo fa ko al yaqinu la yazulu bi shakk
fɛn mun b'a la n'a sabatila ni denganiya ye o tɛ wuli ka bɔ yen ni sigana ye n'i ko k'i bɛ ni sariya sun in labaara nin yɔrɔ in na i b'a fɔ kalo yebaliya ale bolo o de sabatilen o de ye lasuli ye a k'a fɔ k'a ye kalo ye bisigiya b'o de la o la lasuli mun ye yebaliya in ye o de bɛ sabati k'a fɔ n ye fɛn dɔ ye bɔlen dɔ a fɛ o ye sigana ye ne denganiya ni sigana ye ɲɔgɔn sɔrɔ sariya la sigana de bɛ da kɛrɛfɛ an bɛ baara kɛ ni denganiya ye o de kosɔn dɔnnikɛlaw b'a fɔ ma thabata biyaqinin la yazulu illa biyaqinin ne fɛn mun sabatila ne denganiya ye o tɛ wuli fo denganiya wɛrɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye kalo ma bɔ fɔlɔ i ma foyi ye o ye denganiya de ye o la k'a fɔ ko kalo yela o fana mago bɛ denganiya de la sigana tɛ ne sigana donna o ko la i bolo ɲa ye walima ma ye wali n ye mun ye o bɔlen don a fɛ walima o bɔlen t'a fɛ a tɛ bɛn i k'a langali ka d'a kan n'i y'a langali i bɛna mɔgɔw bila fili la e ye fɛn fɔ mɔgɔ ye baara tigɛ ni mun ye ne denganiya t'i bolo ka ban a tɛ bɛn i k'a langali n ye fɛn dɔ ye o bɔlen don kalo fɛ walima n tun y'a ye est-ce que nin tɛ a tununa na la baara tɛ kɛ n'a ye fo denganiya de ka sɔrɔ yen n y'a ye a filɛ nin coyi o denganiya mun bɛ yen o de bɛna ka na denganiya kɔrɔ wuli ka bɔ yen n'o tɛ al aslu baqa'u ma kana ala ma kana lasulu ye fɛn mun tun bɛ kɔrɔlen cogo min na o bɛ t'o cogo de la fo n'an ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ mun b'a wuli ka bɔ yen kalo tɛ yen n'i y'a ye a kɔrɔ ye ko a yeli sabatila nka n'i m'a ye a yebaliya sariya bɛ baara kɛ n'o de o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n'an m'a ye khalas an tɛ bisigiya foyi kɛ ko an ka jate dafa k'a kɛ 30 ye kalo ko in na mɔgɔw b'o yɛrɛ sɛgɛn ko dɔ la sariya ma doni mun d'an kunna an yɛrɛ b'a fɔ k'an m'o doni da an yɛrɛ kunna o ye jumɛn ye ka ɲɔgɔn bisigiya kalo yeko la a yera a ma ye nkalon don nkalon tɛ yani o ye yɛrɛ sɛgɛ dɔ de ye sariya ko k'a lajɛ n'i m'a ye a banna i ka doni foyi tɛ kungo foyi tɛ wajibi tɛ k'i k'a ɲini k'a ye o mun ɲininen don i fɛ k'i k'a lajɛ n'i m'a ye ka ban sariya doni di ka bɔ i kan k'i ka jate dafa k'a kɛ 30 ye o sariya mun ko n'i y'a ye i bɛ sun 29 dafalen o sariya kelen de fana ko n'i m'a ye k'i k'a dafa 30 la n'o don gɛlɛya foyi t'a la an bɛ baara kɛ nin de k'an yɛrɛ lafiya ka ɲɔgɔn lafiya sariya mun y'a di ma a y'a di cogoya mun na a m'a di ka degun foyi bila a kɔnɔna la o la n'i ye fɛn siga bɛ mun na i kana fɔ mɔgɔw ye dɛ f'i ka denganiya de sɔrɔ denganiya bɛ mun na i b'o de fɔ nka denganiya tɛ mun na n'i y'o fɔ i bɛ mɔgɔw bila fili la ala k'an bɛn sababa ma o cogoya kelen na mun ye muso ka kalo ye ko kibaruya ye dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ cɛ ni muso bɛɛ ka kan kalo ye bonda la ni muso ko k'a ye kalo ye a bɛ komi seereya jɔ seereya don a bɛ minɛ a bolo a kelen ka kalo ye o bɛ jate i n'a fɔ ne cɛ y'a fɔ cogoya mun na ni ye dɔnnikɛla fanba ka kumakan ye Allahu ta'ala a'lam. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye a ko sunkalo mana daminɛ maaw bɛ kumakan minnu ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ alhamdulilayi ala ye sunkalo ɲuman jira an na ala ka ɲuman b'an ɲɛna an bɛ kuma ɲuman min ci ɲɔgɔn ma ka duwawukan min ci ɲɔgɔn ma yala ko ala kira ka taabolo la sallallahu alaihi wasallam o kiiri bɛ di. ala ka an bɛn sababa ma a nana sahih muslim kɔnɔna la k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a wulila k'i jɔ sahabaw ɲɛfɛ a bɛ ka khutba kɛ abu huraira ka hadisa a bɛ fɔ k'a fɔ ko yubashiru bi qudumi shahr ramadan kira b'a la ka sahabaw la nisɔndiya ni kalo nali ye kalo nana aw ma kalo mun b'a la ni kalo la kalo samanti don ala y'a tilefɛla sun k'aw ma fa farida ye ala ye su dɔ bila a kɔnɔna la su mun b'a la ni a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 hɛrɛ kan ni ɲɔgɔn na ala kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam nka mun de ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka fɛnw ci ɲɔgɔn ma foli siraw k'a kɛ telefɔniw na k'a sɛbɛn k'a ci ɲɔgɔn ma ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo kalo donni na dɔnnikɛlaw b'a lajɛ
lajɛ cogo fila la a lajɛ cogo fɔlɔ ye duman ye dɔ y'a lajɛ k'a fɔ ko nin lahalaya in tun tɛ yen sahabaw ka waati la k'a fɔ ko tun bɛ yaala ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɔgɔn la foli di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko sunkalo kalo jɔ la o ko madama n'a y'a sɔrɔ a b'o cogoya la k'a kɛ telefɔni na ani ka taa kɛ ka wuli ka taa kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ don kiti kelen kɔnɔna na olu ko k'a fɔ ko fɛn dɔ mun tɛ bɛn n'i y'a kɛ bato ko kama k'i b'a la ka baara kɛ baara mun n'a sabatilen tɛ o bɛ cogoya mun na hali jumadon fɛ ka mɛsayiw ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko bon vendredi an'u na ɲɔgɔnnaw o y'o bɛɛ don kiti kɔnɔna la ka d'a ka fɛn tɛ fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a lasulu sabatilen don ko sahabaw tun b'a kɛ walima salafuw tun b'a kɛ k'a gulon nin dɔ la olu y'a ye nin ye cogoya la a dɔnnikɛla wɛrɛ y'a ye tuguni k'a fɔ fɛn mun ye foli ye ani dugawu don ɲɔgɔn ye k'a bɛ segin laada de ma laadala ko don o la laadala fɛn mun bɛ yen ni mɔgɔw b'a kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ a tɛ sariya fɔnko ɲɔgɔnya olu y'a dɔn o kɔnɔna la o bɛ cogoya mun na hali seli foli mun n'an bɛ yaala ka kɛ ɲɔgɔn na n'an b'a fɔ a ma ko selimafo o bɛɛ lajɛlen bɛ don ni kiti kelen kɔnɔ ibnul uthaymin rahimahullah a kumana nin yɔrɔ in kan a ɲininkala k'a fɔ ɲala i k'a fɔ mɔgɔ ma ko eid mubarak o kuma in fɔli a kiti ye duman ye a ko fɛn mun don ka talimada kɛ mɔgɔw ye ani ka foliw di ɲɔgɔn ma k'a bɛ don laadaw de kɔnɔna la n'a bɛ don laadaw kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka laada la o b'a kɛ waleya in yɛrɛ tɛ waleya jugu ye sariya b'a bila laada minɛn kɔnɔna la nin de ye kɔrɔfɔ fila y'a la o la ne maa mun y'a ye k'a fɔ bɔn ale b'a to yen ka d'a kan waleya tɛ mun dɔnna maa ɲuman tɛmɛlenw bolo k'o tun b'a kɛ i y'a to yen ka da o kan baasi tɛ ka kɛ wale la nka ni mun fana ko k'a b'a kɛ ka d'a kan foliko bɛ segin ka taa laadala ko de ma i n'a fɔ ibnul uthaymin y'a fɔ cogoya mun na o tigilamɔgɔ fana jalaki t'o kan o la ni ɲɔgɔnna mun filɛ nin bida tɛ fɔ nin yɔrɔw la k'a fɔ ni ɲɔgɔnna ma ko bida don ka d'a kan dama bato tɛ mun ye bato kura dilanni ye k'a don ko kɔnɔna la ne mɔgɔ mun y'a kɛ ne faamuya ye k'a fɔ laadala ko don foli kɛli ɲɔgɔn ye o ye laadala ko ye i y'a dɔn hukumu kɔnɔna la k'a kɛ baasi tɛ ka kɛta la ani mun yɛrɛ fana dɔn ko n b'a to yen baasi tɛ fana ka kɛta la dɔnnikɛlaw ka jija don jija mun b'a la n'o y'a kɛ nin waleya in na wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah walawalali kɔfɛ ni an balaka dɔ ka ɲininkali a ko salo sunkalo bɔgɔden juru b'ale la ko ɲina fana ta waati bɛ ka koro cogo min na k'ali n'a y'a k'a b'a bɛɛ sun ko sunkalo nata b'a sɔrɔ juru tɔ b'a la yala ko ni sunkalo donna k'a sɔrɔ salon juru b'ale la silamɛya b'ale bila minɛn jumɛn kɔnɔna na. Ala k'an bɛɛ sababa ma sunjuru yɛlɛli i la fo ka se sunkalo kura ma lahalaya fila bɛ a la a lahalaya fɔlɔ ye duman ye maa mun bɛ yen n'ale faratila o kɔrɔ ye waati tun b'a bolo a bɛ se ka sunjuru sara nka a ma sara fo sunkalo kura nana don ka sunkalo tɛmɛlen sunjuru to a kana o ye lahalaya fɔlɔ ye lahalaya filanan ye duman ye maa mun bɛ yen n'ale ta tɛ farati a ma farati o kɔrɔ ye bana dɔ tun b'a la walima degun dadala ɲɔgɔn kan a dɔw la muso dɔ tun bɛ kɔnɔmaya la a jiginna a bɛ ka sin di den ma fo sunkalo kura nana don o kɔnɔna la o lahalayaw bɛ se ka kɛ mun filɛ nin ye o tigilamɔgɔ ka ko dɔnnikɛlaw ko luzura b'o bolo sunkalo kura mun donna a b'o sun sunkalo mun juru b'a kana a bɛ tila k'o juru sara sunkalo kura donnen kɔ k'a ban a t'a fɔ k'a bɛ salon sunkalo ŋɛniya k'o kɛ ɲinanta ye ne ɲinanta in banna a bɛ sɔrɔ ka ɲinanta juru sara la a bɛ ɲinanta in sun a sun cogoya la salon ta in juru mun b'a kana a b'o bila kɛrɛfɛ ne ɲinanta in banna wagati min na a bɛ salon ta in juru sara kungo wɛrɛ foyi t'ale da la o ye lahalaya fɔlɔ ye o ye lahalaya filanan kiti ye lahalaya fɔlɔ an bɛ segin o ma o ye duman ye mun bɛ yen n'ale y'a ta kɛ farati ye
farati ye mun ye sunkalo juru tora kana a ka kan ka se ka juru sara nka tola ye n bɛna sara fo sunkalo kura ye a kan bisi o tigi ka lahalaya cogo duman b'a la fɔlɔ dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko sunjuru mana to i kana n'i y'a sara hali sunkaloma kɔnɔna la ka ban kungo foyi t'i da la dɔnnikɛlaw bɛnnen don kana kelen ka da Aishatu ka hadisa kan Aishatu ko sunjuru tun bɛ kɛ ale Aishatu kana a tɛ se ka sunjuru in sara ala kɛra ladon sababu la fo ni sunkaloma kɔnɔ donna ale b'a ka sunjuru sara joona o la o ko Aishatu b'a ka sunjuru sara sunkaloma kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ maa min ye sunjuru sɔrɔ a sarali wagati fɛrɛlen don i ye fo ka taa bila sunkaloma kɔnɔ la ko hadisa in b'o de jira kelen ni mun ma sara sunkaloma kɔnɔ la fo sunkalo kura donna ɲala farati b'o tigi ka kɛwale la wa farati mun b'a to ne kungo wɛrɛ bɛ da kunna wali farati t'a la kumakan fila dɔnnikɛla dɔw ko ni sunkalo kura donna ka sunkalo kɔrɔ juru to i la e de dun ka magodonbaliya sababu y'a to a juru yɛlɛli la ko i bɛ juru min sɔrɔ kelen i bɛ sunkalo kura in sɔn fila ni sunkalo kura banna kɔrɔlen mun juru b'e la san jan tɛmɛlen na i b'o sara i bɛ tuubi ka taga ala ma foyi wɛrɛ t'i ma o kɔfɛ nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye munna olu ye nin fɔ o ko dalilu tɛ yen ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam mun b'a jira k'a fɔ ko ni sunkalo kura ye sunkalo kɔrɔ juru sɔrɔ i la k'i ka kan ka fɛn wɛrɛ kɛ o kama olu ko a ye farati mun kɛ o juru min b'a kan a bɛ tubi ka taa ala ma ka yafa deli ala bolo a b'a ka sunkalo kura sɔn kɔrɔlen mun juru b'a la a bɛ n'o sara nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye o ye dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ a bɛ sunkalo kura sɔn kelen n'o banna sunkalo kɔrɔ juru mun b'a la a b'o juru sara fila a bɛ tila ka misigina kelen la dumuni k'o kɛ kumabɔli fɛn ye k'o di a tile kelen kelen bɛɛ la o kɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ tile 10 de juru b'a la a bɛ misigina 10 la dumuni o mure ɲɛ 10 bɔ ka fara a ka sun juru sara in kan a bɛ sun don ka tila ka mure ɲɛ 10 bɔ ni mun filɛ nin dɔnnikɛla dɔw t'a la nin kɔrɔfɔ in kan ka d'a kan o ko n'i y'a ye Aishatu b'a ka sunjuru sara sunkaloma kɔnɔ a t'a to ka ban a b'a dɔn ne sunkaloma kɔnɔ banna ka sunjuru to i kana fo k'i don sunkalo kura la a b'a dɔn ko farati de b'a la o farati mun b'a la o de b'a to a b'a sara joona o kama olu ko farati in ye jumɛn ye i bɛ kumabɔli fɛn di nin de ye o ka dalilu ye kiti in na o la ni mun filɛ ne maa mun ye baara kɛ ne ni fɛn o fɛn mun ye basi tɛ a la n'o de ye sunjuru yɛlɛli la i farati la i mago bɔ a la fo sunkalo kura donna k'i to yen ni sunkalo kura in donna i b'o sun n'o banna sunjuru kɔrɔ mun b'i la i mɛ ka jalan dɔrɔn sara ka tuubi ka taga ala ma wali i k'a sara ka tila ka misigina kelen kelen la dumuni a tile kelen kelen bɛɛ la k'o kɛ kumabɔlifɛn ye ni ne dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. alhamdulillah kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da u kan o ye seli kibaruya sunbaga ye yala ko mɔgɔ min n'a bɛ sunkalo sun nka fɛn min ye seli waatiw ye a t'a bɛɛ seli walima ko n'a b'a seli a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛkɔrɔfa sunɔgɔ la ka taa bɛn angoro fitiri ɲɛkɔrɔla la yala ko nin maa fila ka kiri bɛ cogo di. seli ye alisilamɛya jɔsen dɔ ye i n'a fɔ sun ye alisilamɛya jɔsen ye cogoya mun na nka sun ka silamɛya jɔsenya o man giri ka seli ka silamɛya jɔsenya bɔ ka da alakira ka kumakan dɔw kan sallallahu alaihi wasallam
ako as-salatu imadu din ko seli o yɛrɛ de diina cɛkolo ye kelen diina sinsina o ye seli kira ka kuma kɛ ni sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen na a ko k'alikiyama jɔ don na baara fɔlɔ mun bɛ fɛsɛ jɔn bolo o ye seli de n'a ɲɛna baara tɔw fana bɛ lajɛ a ɲɛli ye kisi ani ka kunnadiya ye a tiɲɛni fana ye ka halaki ani ka jangata ye ala kana tiɲɛ si bolo o la ka da ni kumakan ninnu kan ani kira ka kumakan wɛrɛ bɛ tuguni sallallahu alaihi wasallam ko danfara mun bɛ kafiri ni alisilamɛ cɛ o ye seli kɛli n'a toli de danfara min bɛ kafiriya ni silamɛya cɛ o ye seli de ni maa mun y'a to yen k'i kafiriyara ala kira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o la nin kumakan minnu filɛ nin olu ye jɔyɔrɔba di seli ma silamɛya jɔsentɔw cɛ la seli kɛrɛnkɛrɛnyara ni jɔyɔrɔ dɔ ye o la ni maa mun ye i wasa don sun donni na nka a tɛ seli kɛ lahalaya damadɔ b'ale ka kote la lahalaya damadɔ o b'a ka ko la a lahalaya fɔlɔ ye jumɛn ye a ka kɛ maa ye ko a tɛ seli yɛrɛ fewu nka a ye sunkalo bɛɛ sun o tigi ye kafiri de a ka sunkalo sunni t'a nafa maa mun tɛ seli yɛrɛ petu o tigilamɔgɔ dɔnnikɛlaw ko k'o ye kafiri o ye mun ye seli to yen petu a tɛ seli yɛrɛ fewu nka lahalaya filanan wɛrɛ bɛ yen o ye nin tigilama in a bɛ dɔw seli a tɛ dɔw seli a t'a kɛ a waati la o ye jurumitɔ de ye i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a b'an goro kɛ a bɛ ka seli juru sara de jurumi b'a kan na ni a ye dɔw to yen a bɛ dɔw kɛ donc ni seli tobaga petu o tɛ kelen ye o la an b'a fɔ a ye k'a ka sun baraji ka ɲi nka seli juru b'a kan na a bɛ juru min sɔrɔ seli la a dɔw la ni seli ma ɲɛ a bolo lahara don na a ka sun in tɛ n'a nafa ka d'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko seli de ye baara fɔlɔ ye mun bɛ sɛgɛsɛgɛ muminunw bolo n'a ɲɛna alhamdulillah i kunna jala i kisi la nka n'a tiɲɛna i halaki la i bɔnɛ la o la ni sun ɲɛna seli ma ɲɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ kisi t'i ye an t'a fɔ a ye k'a kana sun dɛ ka d'a kan dɔw bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ k'a sun nafa tɛ i ka sun na a k'a ka sun don nka a ka seli in fana ɲaamo de ɲini a bolo ni seli tobaga don k'a tɛ seli petu yɛrɛ de silamɛ tɛ nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ seli a b'an goro de kɛ walima a bɛɛ tɛ dafa a bolo kuma bɛɛ la o kɔni o ye selibaga kolon de ye a tɛ fɔ ko silamɛ t'o tigi o ye silamɛ de ye maa o maa mun ye silamɛ ye o ka bato yɛrɛ b'a nafa a bɛ minɛ Alahu taala yɔrɔ fana a ye mun tiɲɛ n'o ye seli ye o juru min b'a kan na wallahu taala alam. alhamdulillah bani lajɛlikɛlaw an bɛ ji min dɔɔni an bɛ tila ka segin ka na teleso kɔnɔna na wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a k'an bɛɛ sɔn inshallah.